आज ହେଉଛି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଝଡ଼ର ଇଗଲ ଏବଂ ମହାନ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ କବିସିଜ ନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୋଦଳାଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକା सांसद प्रार्थी डॉक्टर रंजिता साहू कोदड़ा पूर्वतन नगरपालिका सुनीता प्रभा साहू कोदड़ा नगर बीजेडी सभापति भास्कर पलता बेगुनियापड़ा ब्लॉक बीजेडी सभापति महेश्वर भूया पूर्वतन ब्लॉक उपाध्यक्ष भ्रमरवर भूया समेत बहु कर्मकर्ता बिजु प्रेमी जोग देथिले। प्रथमे बिजुबाबू श्रद्धांजलि जणाइबा परे बेगुनियापड़ा ब्लॉक 46 नंबर जोन जिला परिषद सदस्य विनोदिनी साईଙ୍କ देहांतरे 2 मिनिट नीरव प्रार्थना कराଯାଇଥିଲା। ପରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ନେତା। ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରି ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଶିଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ବୋଲି ଏଠାରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସେବାରେ ସଦା ସମର୍ପିତ। आगामी दिन में बिजुबाबूଙ୍କ सुपुत्र पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायकଙ୍କ नेतृत्व पुणी थे बिजु जनता दल लोकଙ୍କ आस्था भाषण हेबो बोली मत प्रकाश पाइथिला। कोदड़ारू कृष्णचंद्र पलाईଙ୍କ रिपोर्ट आवाज ओडिशा। नगरपाल अध्यक्ष भाव मत निर्वाचित करते सरकार समय मुझे देखी 90 पंचायत मुख्यमंत्री भाव 90 से बचुले पाखर बेसी नहले दूर विषय सब चर्चा सब उपदेश कौन था आमे आज छिड़ाई पार्टी आपण मैंने सब बसी पारी एवं आम समस्ते आलोचना कर जो स्थिति आज डेट रे आसी बिजु बाबू अवदान गोटे आज जोरदार तरकारी ले जाओ युवपीढ़ी जो मैंने अनुसरण करुचु कि आम भितर भी से बिजु बाबू अच्छी से बिजु बाबूर रक्त आम भितर भी अच्छी एवं से साहस आमे भी देखेबा बोली आमे भी समस्या एठी निष्पत्ति नबा दरकार। आज जो साहस कथा मु कहउतिली आपण तो समस्या जानि चंती ओडिसा को तो से निश्चित भाबरे आगु को नीचो भारत वर्ष रे भी जेते बळे दरकार पड़ची सब बळे केते असुविधा थिले भी शक्ति भया ठिया स्तंभ भया छिड़ा भारत कहीं कहबा आमे पृथ्वी रे कहबा जदि इंडोनेशिया भया राज्य को से फ्रीडम दे